Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. C'est écrit, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'évangile de ce matin nous présente un homme malade depuis 38 ans, allongé près de la piscine de Bethsaïda. Jésus, dans sa miséricorde, le guérit instantanément. Mais plus tard, Jésus lui adresse un avertissement frappant. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc cette parole-là souligne deux vérités fondamentales. La première, c'est que Dieu veut la guérison complète de l'homme, que ce soit physique ou spirituel. Et deuxième vérité, c'est qu'il existe un danger réel de rechuter dans le péché après avoir été délivré. Nous allons explorer les moyens de la guérison de l'homme et la peur du retour au péché à la lumière de ce passage qu'on vient d'écouter. Donc la guérison de l'homme, c'est une œuvre de grâce et aussi de responsabilité. Ce paralytique de Jean 5 n'a rien fait pour mériter sa guérison, mais Jésus prend l'initiative, le guérit sans condition préalable. Cela nous rappelle que Dieu agit par grâce et non en fonction de nos mérites. Comme c'est écrit, selon l'épître de saint Paul aux Éphésiens, je cite, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Toute guérison, tout salut, toute grâce de Dieu, ça vient de la miséricorde de Dieu, de son amour, non pas des mérites de l'homme. Donc Jésus est la source de toute guérison, aussi bien physique que spirituelle. Comme c'est écrit selon la prophétie d'Isaïe, je cite, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Son châtiment, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui a supporté tout. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous, on ne mérite rien. Tout, c'est une grâce de Dieu. Donc, Dieu veut restaurer l'homme dans son intégralité. Mais la guérison divine ne s'arrête pas au corps. Elle vise surtout l'âme de l'homme. Donc, toute guérison spirituelle, physique, c'est une grâce de Dieu. Et cette guérison-là est aussi responsabilité de l'homme. C'est une responsabilité de l'homme, surtout après la guérison. Jésus avertit le paralytique en lui disant « Ne pêche plus ». Cela implique que l'homme doit changer de vie. Après la guérison, après le repentir, doit changer de vie en abandonnant le péché qui pourrait le replonger dans la souffrance, que ce soit physique ou spirituelle. Donc l'homme doit changer de vie et aussi il doit rester attaché à Dieu. Comment peut-on changer notre vie si nous ne sommes pas attachés à Dieu, de mettre une place à Dieu dans notre vie, dans notre jour, chaque jour. Changer de vie et aussi rester attaché à Dieu, car la véritable guérison vient d'une relation continue avec le Christ. Ce principe est crucial. La guérison divine nous engage à une vie nouvelle. Si nous cherchons dans notre souffrance, il nous donne par sa grâce et sa miséricorde la guérison, donc on doit nous engager à une vie nouvelle. Si nous revenons à nos anciennes voies,
nous risquons des conséquences encore plus graves. Ça, c'est la guérison de l'homme. Et le deuxième point, c'est le retour ou la peur du retour au péché, ce qui est un risque réel. Le danger d'une rechute spirituelle. Jésus met en garde en lui disant « de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Cette déclaration soulève une question importante. Que signifie quelque chose de pire? Pourquoi Jésus avertit-il cet homme avec autant de gravité? Eh bien, ce passage nous pousse à réfléchir sur les conséquences du péché, sur les conséquences et le risque de rechute et la nature du pire qui pourrait arriver. Donc, le péché a beaucoup de conséquences. Jésus met en lien la maladie de cet homme et le péché, bien que toute maladie ne soit pas directement causée par un péché personnel, comme c'est écrit selon Saint Jean, chapitre 9. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc, pas toutes les maladies ne sont pas directement causées par un péché personnel, mais il est possible que dans ce cas précis de ce paralytique, la condition physique du paralytique soit une conséquence de sa vie passée. Le péché a des répercussions sur notre vie, sur le plan physique, sur le plan émotionnel ou même sur le plan spirituel. Sur le plan physique, parce que certaines maladies peuvent être liées à un mode de vie pécamineux, comme abus d'alcool, comme drogue, comme immoralité. Et sur le plan émotionnel, la culpabilité, l'angoisse et le stress découlant du péché peuvent nous affecter profondément. Et sur le plan spirituel, le péché nous éloigne de Dieu et ouvre la porte à l'ennemi de nous attaquer. C'est pour cela que c'est écrit, selon saint Paul aux Éphésiens, je cite, « Et ne donnez pas accès au diable ». Quand on est dans le péché, on persiste, le péché nous éloigne de Dieu et ouvre une porte à l'ennemi, c'est-à-dire on donne un accès au diable. Donc Jésus guérit, mais il demande un changement de vie. Il ne veut pas que cette personne revienne à son ancienne condition. Qu'est-ce que c'est ce pire dont parle Jésus? L'expression de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire indique que la situation actuelle de cet homme pourrait s'aggraver s'il retombe dans le péché. Deux types de conséquences pires. Premièrement, un châtiment plus grand dans cette vie. La Bible enseigne que Dieu corrige ceux qu'il aime, comme c'est écrit dans l'épître, selon l'épître de saint Paul aux Hébreux, car le Seigneur châtie celui qui aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il nous corrige, mais avec amour et pour notre salut. Un péché répété après avoir reçu la connaissance de la vérité peut entraîner des jugements plus sévères, comme exactement ce qu'il a dit saint Luc, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Dieu nous donne beaucoup. Et c'est ça la responsabilité, de donner aussi beaucoup à Dieu. On exigera davantage de celui qui l'en a beaucoup confié. Donc, cet homme-là, paralytique de Jean 5, a déjà souffert pendant 38 ans. Si sa maladie était liée à un péché
S'il retombe, la conséquence pourrait être encore plus terrible. Donc, un châtiment plus grand dans cette vie. Et deuxième conséquence, c'est une perdition éternelle. Le pire scénario pour tout homme, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est ça le pire qu'on peut avoir, d'être séparé complètement et continuellement de Dieu. Donc Jésus nous enseigne que le péché non confessé et non abandonné mène à la condamnation. C'est écrit selon saint Matthieu, je cite, « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » C'est ça le pire, une perdition éternelle. Et selon saint Luc, je cite, l'histoire du riche et de Lazare. Cette histoire-là montre un homme qui jouissait de la vie sans Dieu et qui finit dans un tourment éternel. C'est ça le pire. Ainsi, le pire que Jésus évoque pourrait être à la fois un malheur terrestre et un châtiment éternel. Donc cela montre que la rechute est possible si l'on ne veille pas sur notre vie spirituelle. Le péché attire des conséquences plus graves que la maladie physique. Un cœur guéri, mais qui retourne au péché, est en péril. Jésus enseigne aussi dans Matthieu que si un esprit impur revient et trouve une maison vide, il ramène 7 autres esprits plus mauvais. Selon saint Matthieu, je cite, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, dans le cœur et l'âme de cette personne, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ainsi c'est écrit. Comment prévenir alors le retour au péché? Pour éviter de retomber, il faut d'abord rester enraciné dans la parole de Dieu. Comme le prophète David, il a dit, je cite, dans ses psaumes, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, on doit rester enraciné dans la parole de Dieu. Je vous rappelle plusieurs fois combien de jours sont passés sans ouvrir votre Bible et lire la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et pour éviter de retomber, il faut aussi prier et veiller continuellement, comme c'est écrit selon saint Matthieu. Je cite, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, pour éviter de retomber, restez enraciné dans la parole de Dieu et priez et veillez continuellement. Troisième chose, on doit s'éloigner des occasions de chute, source de péché. Comme c'est écrit selon 1er Épître aux Corinthiens, je cite, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ne pense pas que tu es fort. » On dit toujours que les victimes du péché sont les plus forts. Et essaye de t'éloigner des occasions de chute et les personnes qui te mènent et qui te poussent à chuter. Rester enraciné dans la parole, prier et veiller continuellement, s'éloigner des occasions de chute et quatrièmement, s'entourer de frères et sœurs en Christ pour marcher dans la sanctification. Avoir des bonnes fréquentations. Ce n'est pas pour les jeunes ou les adolescents, mais pour vous les adultes. Vous avez parfois des fréquentations qui vous éloignent de la parole de Dieu et de Dieu. S'entourer de frères et sœurs, comme c'est écrit
Selon saint Paul aux Hébreux, je cite, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. » Ne quitte pas ton assemblée chrétienne. « Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour de l'éternité, du jugement. Plus vous voyez que ce jour-là s'approche, eh bien, exhortons-nous réciproquement pour nous garder dans le chemin de Dieu. » L'homme guéri, l'homme repenti, l'homme libéré du péché par la grâce de Dieu doit non seulement éviter le péché, mais aussi cultiver une relation avec Dieu pour demeurer dans sa victoire. Donc, comme conclusion, choisissez la guérison complète. Ne cherchez pas tout simplement la guérison du corps, mais ce qui est plus important, c'est la guérison de l'âme. Est-ce que mon âme est saine? Jésus nous appelle à recevoir sa guérison, son don, sa libération, son salut, sa rédemption, mais aussi il nous appelle à marcher dans la sainteté pour ne pas retomber. Il ne suffit pas d'être délivré d'un péché, il faut aussi s'engager à vivre selon la volonté de Dieu. Pose-toi quelques questions durant ce carême pour se préparer, pour changer ma vie. Ai-je vraiment accepté la guérison que Christ offre? Il a offert non pas une guérison, mais tout un salut en se livrant à la croix. Donc pose-toi la question, ai-je vraiment accepté la guérison? Tu cherches cette guérison? Tu la demandes ou pas? Quels sont les domaines où je dois encore me détourner du péché? Troisième question, comment puis-je fortifier ma relation avec Dieu pour éviter la rechute? Ai-je vraiment accepté la guérison? Quels sont les domaines où je dois encore me détourner du péché et comment puis-je fortifier ma relation avec Dieu pour éviter la rechute? Que le Seigneur Dieu nous accorde la grâce de marcher dans sa guérison et dans la sainteté afin d'éviter les pièges du péché et de demeurer ferme en lui. مكتوب زي ما سمعنا بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها قد عفيت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. إنجيل هذا الصباح يقدم لنا أحبائي قصة رجل كان مريض لمدة 38 سنة مستلقي كده بجانب بركة بيت حسدة وفي رحمة المسيح شفاه فورا قبله شفاه. لكن بعد ذلك تلاقي المسيح وجه له تحذير مهم جدا قال له ها قد عفيت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. تظهر لنا هذه الكلمات يا أحباء حقيقتين أساسيتين. يريد الله فعلا شفاء الإنسان بشكل كامل جسديا وروحيا، ولكن ثاني حقيقة أساسية هو أن هناك خطر حقيقي أن الواحد يعود إلى الخطية بعد الحصول على الشفاء والخلاص والمغفرة. تعالوا بقى نتأمل في وسائل شفاء الإنسان، إزاي بيشفينا ربنا، وخطر الرجوع للخطية في ضوء الإنجيل اللي انتوا سمعتوه النهاردة. أول حاجة شفاء الإنسان اللي ربنا بيدهن دي نعمة ومسؤولية. نعمة لأنه الرجل المفلوج لم يفعل شيء يستحق عليه الشفاء، بل إن يسوع نفسه هو الذي بادر وشفاه بدون شروط مسبقة. وده يعلمنا حاجتين، أو يعلمنا إن الله بيعمل بنعمته وليس على أساس استحقاقنا، مش حسب استحقاقنا ولكن حسب نعمته. زي ما هو مكتوب في رسالة بولس إلى أهل أفسس لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان. تقدم إيمان، نعمة ربنا تخلصك وتشفيك. وذلك ليس منكم، هذا الشفاء وهذا العمل هذه النعمة، وذلك ليس منكم هو عطية الله، ليس من الأعمال
كي لا يفتخر أحد. تعرف لو أنت تشعر أنك تستحق نعمة ربنا هتفتخر على ربنا، تقول له يا رب ده يعني أنا اديتك فرصة. ما ينفعش. ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. إذن الله يعمل بنعمته. ويسوع المسيح هو مصدر كل شفاء، سواء كان جسديا أو روحيا، زي ما هو موجود في أشعية نبوة هتسمعوها كتير في أسبوع الآلام: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه. يعني التأديب اللي بيعطينا سلام وقع عليه، هو اللي شال التأديب. وبحبره شفينا. الله يريد استعادة الإنسان بالكامل، إذا كان جسديا ولا إذا كان روحيا. ولكن الشفاء الإلهي يا أحبائي ما بيتوقفش عند الجسد فقط، بل هدف ربنا في شفائنا بالأخص شفاء الروح. هو ده اللي يهم ربنا. روحك صحيحة ولا مريضة؟ وتيجي بعد كده مسؤولية الإنسان بعد الشفاء، بعد التوبة، بعد المغفرة. حذر يسوع الرجل قائلا: لا تخطئ أيضا. وهذا يعني إن عليه تغيير أسلوب حياته. لا تخطئ أيضا. أنا أعطيتك الشفاء، أعطيتك الخلاص، لكن غير أسلوب حياتك، اترك الخطية. يبقى لازم على هذا الرجل أنه يغير أسلوب حياته ويتمسك بالله، لأن الشفاء الحقيقي يأتي من خلال علاقة مستمرة مع المسيح. مش يديك نعمة وتحس بفرح وبعد كده ترجع مرة أخرى لحياتك الأولانية وضعفك الأول. يبقى ده مبدأ أساسي. الشفاء الإلهي يتطلب حياة جديدة. يعطيك شفاء، يعطيك مغفرة، يبقى لازم تغير حياتك. وإذا عاد الإنسان إلى طرقه القديمة فقد يواجه نتائج أسوأ. شفاء الإنسان نعمة من عند ربنا، ومسؤولية على الإنسان أنه يغير حياته. تعالوا نشوف بقى الخوف من العودة إلى الخطية. ده طبعا خطر حقيقي، خطر السقوط الروحي من جديد. يحذر يسوع الرجل قائلا: لئلا يكون لك أشر. هذا التصريح يثير تساؤلا مهما: إيه اللي بيقصده يسوع بشيء أسوأ؟ لماذا يحذر هذا الرجل بهذه الشدة؟ هذا النص يدفعنا إلى التأمل في عواقب الخطية، خطر الارتداد إليها. ما يمكن أن يكون أسوأ. إيه الخطية وعواقبها؟ بيربط يسوع المسيح بين مرض هذا الرجل وخطيته، على الرغم من ليس كل مرض هو نتيجة مباشرة لخطيئة شخصية. ده عاملة زي لو تفتكروا في يوحنا 9 في مولود أعمى، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. يبقى إذن مش كل مرض هو نتيجة مباشرة لخطيئة شخصية، إلا أنه من الممكن طبعا أن هذا الرجل قد أصيب بهذا المرض 38 سنة بسبب نمط حياته الخاطئ. كان عايش في الخطية، لأن الخطية بتؤثر على حياتنا سواء على المستوى الجسدي أو النفسي أو الروحي. تعالوا شوفوا المستوى الجسدي، بعض الأمراض بتكون نتيجة للسلوك الخاطئ زي الإدمان، الزنا، الإهمال الصحي، الخمرة. أو على المستوى النفسي إن الإنسان دايما في الخطية بيشعر بالذنب والقلق والتوتر الناتج عن الخطية. يمكن طبعا يسبب اضطرابات نفسية وعاطفية جامدة. والمستوى الروحي، الخطية بتبعدنا عن الله وتفتح الباب لإبليس ليعمل وينخور في حياتنا. عشان كده بولس الرسول يقول لنا: لا تعطوا إبليس مكانا، ما تدلوش فتحة يخش فيها في حياتك. يسوع يا أحبائي يشفي، لكنه يطلب تغيير الحياة. فهو لا يريد لهذا الإنسان الذي شفي بثمن دم المسيح أن يعود إلى حالته السابقة. إيه هو الأسوأ؟ إيه هو الأسوأ الذي يقصده يسوع المسيح؟ يقول له: لئلا يكون لك أشر. إيه الأشر؟ هذا يدل أن حالة الرجل ده يمكن أن تزداد سوءا
إذا عاد إلى الخطية. في نوعين من العقاب الأسوأ: عقوبة أكبر في الحياة على الأرض نفسها، لأن الكتاب يعلمنا أن الله يؤدب من يحبه، زي ما هو ذكر في العبرانيين: لأن الذي يحب الرب يؤدبه. مش هيأدبه فوق في السماء، هيأدبه هنا على الأرض. ويجلد كل ابن يقبله. بس خلي بالك، تأديب ربنا وجلده لازم يكون حسب احتمال الإنسان، ويضرب ويطبطب، مش زي أب مثلا متنرفز يروح ضارب ابنه. مش دي أبدا التأديب بتاع ربنا. ربنا حكيم وحنين جدا، حتى في تأديبه، حتى في جلده. ويجلد كل ابن يقبله. إذا استمر الإنسان في الخطية بعد معرفته للحق تكون عقوبته أشد، زي ما مكتوب في لوقا: وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا. طبعا يضرب كثيرا دي مش فوق ولكن تحت. ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. برضه بيعلم ويتدرب ويضرب الكل. ليه؟ لأنه يهمه خلاص النفس، حتى لو ضرب، حتى لو جلد. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير. احنا خدنا كتير، خدنا دم المسيح، خدنا الخلاص اللي ثمنه دم المسيح، يبقى خدنا كثيرا. كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثيرا، ومن يدعونه كثيرا ادانا كثير. أودعنا أسرار الكنيسة. ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. يبقى الراجل ده قعد 38 سنة. إن كانت خطيته السابقة قد تسببت في مرضه، فإن عودته إلى الخطية تؤدي إلى مصير أكثر سوءا، إنه يتأدب على الأرض. وتاني تأديب هو الهلاك الأبدي بعيد عن السامعين. أسوأ شيء يمكن أن يحدث للإنسان هو الانفصال الأبدي من الله. يعلمنا يسوع المسيح له المجد أن الخطية غير المعترف بها وغير المتروكة تؤدي إلى الدينونة. ويقول لنا في متى: ثم يقول أيضا للذين عن اليسار، هؤلاء الذين لم يفضلوا أن يتبعوا المسيح، يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. هو ده الأسوأ، مفيش أسوأ من كده. شوف مثلا في قصة لعازر والغني، عاش الرجل الغني بلا توبة وفي تمتع، وانتهى به الأمر في إيه؟ في العذاب الأبدي. إذن الأسوأ الذي يحذر منه يسوع يمكن أن يكون معاناة في هذه الحياة بحكمة وبرحمة الله، ولكنه قد يكون أيضا العذاب الأبدي في الآخرة. هو ده الأسوأ. كل هذا يدل على أن الارتداد إلى الخطية ممكن، إذ لم نكن ساهرين على حياتنا الروحية، يودينا إلى الأسوأ. والخطية تجلب عواقب أسوأ من المرض الجسدي. المرض الجسدي هذا الجسد اللي بتهتم بيه في يوم من الأيام هيرجع للتراب، شئت أو لم تشأ، لكن اعتني بيه لأنه وزنه. لكن خلي بالك، الأسوأ هو مرض النفس. فالقلب الذي يشفى ولكنه يعود إلى الخطية يكون في خطر عظيم، كما قال يسوع في متى: إذ رجع الروح النجس ووجد البيت فارغا فإنه يجلب معه 7 أرواح أخرى شريرة. قلبك كان في خطية وطهرها ربنا وأبعد الأرواح الشريرة والشياطين. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد. طب يعمل إيه بقى؟ ناصح الشيطان، ثم يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه. فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ما فيهوش المسيح، فاضي، ما فيهوش حاجة خالص. ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. الجيل الشرير هو اللي ربنا يعطي له شفاء
ويترك الشفاء ولا يغير حياته. طب نمنع ازاي الرجوع الى الخطية بعد التوبة والشفاء؟ عشان نتجنب السقوط يا احبائي من جديد، علينا اول حاجة ان احنا نحيا في كلام الله، زي ما بيقول الاباء التجذر، يعني ناخد جذورنا تنزل في كلمة الله. شوفوا داود النبي يقول في المزمور: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. شوف الإنسان لما يخبي كلام ربنا في قلبه، الكلام المستخبي في قلب الإنسان يحافظ على الإنسان ويمنعه أن يخطئ إلى الله. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. دايما بفكرك، كام يوم بيعدي من عمرك ما بتفتحش الكتاب المقدس؟ تفتح التليفون وتفتح الفيسبوك وتفتح إلا الكتاب المقدس. تاني حاجة يا أحبائي تتجنب السقوط من جديد، المواظبة على الصلاة والسهر الروحي. مش تبقى فيه تسبحة ويبقى فيه تمجيد ويبقى فيه صلاة، تمام، هو يوم واحد بس الأسبوع تصلي لربنا وتروح القداس، لو في قداسين هو واحد. شوف ربنا ينظر إليك ويقول لك إيه. يقول لنا في الكتاب: اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. إذا الصلاة وإنك تدي السهر ده، تدي وقت لربنا، دوت بيمنعك إنك تدخل في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ثالث حاجة، ابتعد عن مسببات الخطية مش الخطية، لأنه إذا من زي ما هو مكتوب: إذا من ظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. خلي بالك، دايما يقول لنا الآباء إنه الخطية كل ضحاياها أقوياء. زي ما بقول دايما، اللي بيغرق مين؟ عمر ما واحد ما بيعرفش يعوم يغرق. اللي يغرق هو اللي بيعرف يعوم. ليه؟ بيخش جوه، فاكر نفسه جدع، يخش جوه يغرق. لكن اللي ما يعرفش يعوم تلاقيه بيبلبط دايما على ايه؟ على الشط. حتى لو غطس تلاقي واحد يروح مدد ايده يروح شده. كل قتلاها الخطية أقوياء. ابتعد عن مسببات الخطية. وكمان حاجة، انك تعيش ضمن جماعة المؤمنين. خليك محاط بأولاد ربنا، خليكي محاطة ببنات ربنا اللي بيحبوا ربنا. ابتعدوا عن المعاشرات الرضية. العيش ضمن جماعة المؤمنين عشان نشجع بعضنا بعض على القداسة. عشان كده بولس الرسول يقول لنا في العبرانيين: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض. بنحرض بعض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا، وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. كل ما تلاقي كده العمر بيتقدم، كل ما يوم الدينونة بيقدم، نحافظ على بعض وننبه بعض لا نترك اجتماعنا مع بعض في وسطنا الله. فالإنسان يا أحبائي اللي شفاه الله يجب ألا يكتفي بالابتعاد عن الخطية، بل يجب أن يحافظ على علاقته بربنا عشان يثبت في النصرة. هيديك في الآخر بعض الأسئلة تسألها لنفسك. هل قبلت حقا الشفاء الذي قدمه المسيح؟ هل أنت قبلت الشفاء اللي ادهن على الصليب؟ أدي أهو في وقت دلوقتي ابحث ودور عن هذا الشفاء وشوف هل أنت شفيت أم لم تشفى. تاني سؤال: ما هي المجالات التي تحتاج إلى التوبة في حياتك؟ ابحث، عاوز تشفى من إيه؟ دور إيه اللي بيوجعك في روحك مش بس في الجسد. انصت إلى توجعات الروح مش بس الجسد. ودايما تسأل بقى نفسك: كيف يمكنني تقوية علاقتي مع الله لأتجنب السقوط مجددا؟ دي أسئلة ابحث عن إجابتها ونفذها في حياتك. ليمنحنا الرب النعمة لكي نسلك في شفائه وفي مغفرته وفي القداسة، حتى لا نقع مرة أخرى في فخ الخطية ونبقى ثابتين فيه. له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.